Yes, doctor. So, I'm not sure. That for the past 10 minutes, okay lagi. But now, it's already gone. The campus punya website. I try to reach out a few times, tapi tak dapat nak connect. I'm not sure what is the problem, but I hope that everybody, but I will present the slide. You can get you can see the slide from the presentation. But however, in terms of the notes, I already upload as well in the campus. Still cannot reach the campus new website. Okay, everybody having a problem in scan QR code for your attendance. Semua okay? If you have a problem in scan your QR code, just leave your names and matric number dekat chat room punya message. Alright, before we start our lecture, I just want to highlight something. For your information, next week, I think starting today is the last day basically for our lecture for before you have a mixed semester break, right? So tomorrow you will start your mixed semester break. Even we have a double, triple holiday basically. Tomorrow we have a Sultan Kelantan birthday for 2 days, Wednesday and Thursday, and followed by Deepavali holiday, Friday and Saturday. Then we got an extra holiday on Sunday. So basically, Kelantan we have a 5-day holiday, right? For this week. But you continue for your semester break next week until 20 or 21st November, right? So you have a long, I think a quite long break, semester break holiday. So basically we don't have a class next week on 17, 19, next week, yeah, 17. But if you can see the calendar, basically I have an audit dalaman on 24th of November, which we have a class on that day. So I need your consideration, if possible. Can we adjust our class on 24th too? We get it earlier, which can we replace basically replace in advance our class on 24th of November, so that we have class next week, perhaps on 18th, 18 hari bulan. Suppose we have class 17, right, next week, but you have a mixed semester break. But still in 17, I have another classes, extra classes on 17. If you are free, can we adjust our date to have a class on 18, 18 November tu, around if possible on 17 2 p.m. 2 petang. Ya, saya tulis dekat chat room. Okay, refreshment class 17 November pukul 2 hingga pukul 4 petang. I just need to get your permission first lah, because I know that next week is your next semester break. Because on 24th, I cannot excuse from the auditing punya process. So I have to attend the auditing process, which dia akan redundant dengan our class.
So if possible, kalau you all can negotiate, I need your permission to replace our class in advance. So we bring forward our class on 24th of November to 17th of November. Cuma kita tukar masa dia 2 to 4 PM. Is it okay? Betul. Maksudnya doktor, 24 tu tak ada kelas dan ganti kelas ke 17 hari bulan tetapi pukul 2. Macam tu ke? Oh, okay. Boleh? You can leave your message yang lain tak tahulah. dekat chat room tu. It's okay kalau siapa yang tak boleh attend next week kelas, if you have your schedule, I mean if you have a family punya trip ke whatsoever ke on that particular date tu, saya akan upload di recorded punya kelas dalam YouTube ataupun dalam e-learning. Okay? You just masukkan you punya you just view the recorded punya classes daripada e-campus ataupun daripada YouTube. Okay? Right. So basically, thank you very much for your attention. So I hope that we can have our class. Sebelum tu, let me set. Yep. Doktor nak tanya. Jadi kelas Selasa depan pukul 11 sampai Next week, pukul berapa? 17th of November, our class will be on 2 to 4 PM. Oh, jadi jam pukul sekarang, waktu sekarang tak ada? Tak. Sebab saya kebetulan Okay. 17 tu saya ada another classes juga during your semester break. So saya terpaksa tukarkan schedule tu jadi 2 to 4 PM. Okay, so nanti saya akan bagi a new Google Meet link on 17. So saya akan remind a day before ataupun early morning tu saya akan remind balik that we will have class on 17. So 24 November tu kita tidak akan ada kelas. Right? Okay. So settle. Saya dah buang daripada jadual on 24 dan saya dah masukkan on 17. Okay, that's the first announcement. Number 2, untuk this week punya tutorial, so today we will have a lecture. So suppose we will have a tutorial class kan for this week. But basically untuk this week punya tutorial, saya dah masukkan juga dalam e-com. But as an assignment lah. So today we will discuss on the itinerary planning. So how to design an itinerary. So for this week punya tutorial, saya nak you design your own itinerary based on your group punya assignment. Have to remember that each of the group you get the tema kan, the theme for your package, for your assignment tu. So I need that everybody you create your own itinerary program based on the tema. Contohnya you pilih 3 days 2 night honeymoon package at Pulau Tioman, for example. So I need you to create your own package for 3 days 2 night honeymoon package di Pulau Tioman. So it's up to you based on creativity. Either you want to write down in Microsoft Word or you want to design in a poster or booklet or anything. It's up to you based on your creativity. Then you upload your document in e-learning. Okay, so saya dah masukkan dalam e-learning, dalam tutorial punya elements tu, saya dah masukkan sebab saya tak boleh nak tunjuk ke sini, e-campus tak boleh nak buka. So you just upload your document tu, tutorial tu dalam e-campus. Okay, so basically for this week punya tutorial there is no quiz ataupun question. But you just prepare ataupun you just create your own itinerary based on the group punya tema yang you dapat for at the early week of the
this semester itu. Doktor, itinerary tu untuk berapa hari ya? It's up to you. Either 2 days, 1 night or 3 days, 2 night. Not more than 3 days, 2 night. Okay. Right. So that one is for our tutorial for this week lah. Saya bagi you a quite long period of time for your tutorial this week. So tutorial tu saya akan buka starting tomorrow. Then akan close on sampai you habis next semester break. I think on 21st of November, kalau tak salah saya. So I give you a very long period of time to design your own itinerary. Once you finish, it's up to you. Either you want to prepare in the booklet punya template ke, poster ke, it's based on your creativity. Right? Then you just upload in e-learning. Doktor, doktor maksudnya setiap orang lah kena buat itinerary planning tu. Tapi berdasarkan tema yang group. Betul. Okay. Okay. Itu untuk tutorial this week. Right? Okay. So, kalau tak ada apa-apa, okay, I much appreciate your effort. Only 81 students upload you punya itinerary untuk this week. Remember that I asked you to find out a sample of itinerary that available in Google. Okay, so ada 81 orang yang dah pun upload dan ada 16 orang yang belum upload lah. Basically, this is the name. I'm not sure Haifa ni dah upload tapi still dalam 16 yang belum lagi upload. Okay. Mazati pun dah masukkan tapi maybe dia tak masuk dalam part submission. So yang the rest you belum uploadkan lagi the sample of itinerary. I'm not sure what is the problem of this your friends, but basically I'm request you to find out the sample of itinerary so that you can get the clear pictures before we discuss on the topic of itinerary program. Okay, so yes, I dah record. Alright, so okay, before we start our class, do you have any problem related to your assignments or group project, anything? Doktor, tutor tu nanti send dekat mana tu? Send to e-campus. Oh, doktor akan buka link kat situ lah Saya buka nanti. link tu dalam e-campus. Okay, thanks doktor. Okay, so kalau tak ada apa-apa, we will start our lecture. Doktor. Yeah. Doktor, Yeah. I have one question. Doktor, submission untuk individual assignment yang vlog tu dekat link, hantar link video juga dekat Google Classroom atau full video? Okay, let me remind you again. For individual assignment and your group project, as well as your group project. So individual assignment and group project submission via Google Classroom. Okay, so saya dah uploadkan dalam folder dalam Google Classroom. So you masukkan assignment you dalam Google Classroom. Untuk Link individual assignment tu, kalau you tak boleh nak upload video, then you just upload, you just bagi link. Link tu adalah daripada YouTube. Okay. So you masukkan dalam Google Classroom macam mana you masukkan itinerary tadi. Thank you, Doktor. Right. Untuk tutorial sahaja, submission tutorial adalah menggunakan e-campus. Sebab you kena scan QR code untuk access dia punya attendance. Okay. That's why saya separatekan assignment, group project via Google Classroom, tutorial guna e-campus.
Okay, to make sure that you can capture the attendance for tutorial as well as for lectures lah. Okay. Alright. Untuk for this week we will discuss on the a new topic which focus on the itinerary program, okay, ataupun itinerary planning. So basically for the past 3 weeks we already discussed on the first topic. We discussed on what are the definitions for travel agency, tour operators, tour agent. Okay, so you have familiar with all the terms or the definitions. So to be a tour guide, to be a tour leader, to be a tour operator, basically you have to know what are the elements, the contents, and the types of tour operators as well as the travel agency. So this already discussed in chapter 1 and chapter 2. Right. For last week, we already discussed on what are the products and services available for the travel agency. Remember that you already discussed on what are the all-inclusive package, what are the full board package, what are the half board package, self-catering, bed and breakfast. So this is all the package, all the product and services that are available for tour operators and travel agency. We also discuss on the types of services. For example, tour operators also they provide a package for the cruise. For example, they provide a service for tour guiding. They provide a service on transportation. Okay, selling flight ticket, selling a cruise ticket, selling bus, selling accommodation, for example. So this is all the elements of services and products that offered by the tour operators. Last week, we also discussed on what are the special interest tourism, SIT, what are the products available or the package that can be created by the tour operators in order to sell their package. Right? So for the past 3 weeks, we discussed on the theory or the introduction of the tour operators and the travel agency. So as far as my concern, I hope that for this topic, for this courses, you are familiar. You already get yourself understands on the elements, on the types, on the definitions of tour operators and the travel agency. You can differentiate between tour operators and the travel agency, right? So now, for this week, we will discuss on the itinerary planning, right? Itinerary, how to plan an itinerary and how to develop or to design an itinerary. Okay? So what is basically an itinerary? So we are going to discuss on the definitions of itinerary. We also discuss on the types of itinerary. The third one, we will discuss on the methods for planning itinerary. And number 4, we will identify the resources for the planning the travel itinerary. Okay? So I will bring you one by one so that you will get the understanding on the what are the elements that the definitions of the itinerary. Right? Okay. Now we will start on the definition. Okay, before we focus on the definition, based on the sample of itinerary yang you cari and you upload in Google Classroom, okay, before the class, apa yang you rasa, apa yang you fikir, what do you think about itinerary? Apa yang you faham, and what is the elements of the itinerary? Can someone share? What is the definition of itinerary? Ada siapa nak share? Itinerary ni dia macam untuk
guide kita masa travel. Macam mana okay, hari ni kita nak pergi dekat mana, kita nak buat apa, macam tu kot. Okay. Apa yang saya faham lah doktor, itinerary ni di jadual perjalanan dengan catatan perjalanan, itu je. Maksudnya dia adalah, maksudnya dia akan ada detail lah kita buat apa hari tu, macam tu yang saya faham. Kira jadual full lah setiap hari tu. Yes, acceptable. Right, so this is a very simple definition of itinerary. But let me ask you, what is the differentiations of itinerary dengan because itinerary in Malay pun kita panggil itinerary, but somehow you pernah dengar perkataan tentative, right? Itinerary and tentative. So apa beza itinerary dengan tentative? Dia akan ada beza in term of perkataan and in term of the term that we will use in our basically in travel agency, they will use another term. Kalau you perasan, kalau you buat event ataupun you buat any program, you akan gunakan perkataan tentative, ataupun you akan gunakan perkataan dipanggil Atau cara. Atau cara, yes, exactly. Right? So itinerary atau cara as well as tentative is three different things. Okay. Untuk itinerary, kita gunakan dalam designing a package. Okay. Tour package, kita akan gunakan perkataan itinerary. Somehow ada sesetengah tour operator ataupun travel agency, dia akan gunakan perkataan atau cara program. Okay. But basically for the right term yang kita guna untuk you create a package adalah itinerary program ataupun itinerary package. Okay. Untuk event, kalau you buat create any event ataupun program which related to any program lah, any apa sebenarnya activity, bila you gunakan perkataan tentative, bila you gunakan perkataan atau cara, adalah dua masa yang berbeza. Yang pertama, you gunakan tentative program adalah before ataupun in the planning punya structure. Maksudnya, for example, if let's say your event will be conducted on early of January, early of next year, for example. So by right 2 months, 3 months before the program, you will start designing your tentative program. So tentative basically is your draft of the atau cara. Okay, it's not exactly confirmed. So kita akan panggil dia as a tentative program. So by the time the program has been conducted ataupun the program has been confirmed, then you turn the tentative tadi kepada atur cara program. So itu term ataupun elemen yang kita gunakan dalam conducting our event ataupun any program related to any activity ke sport ke whatsoever. But back to our business, if now we are talking about package, okay? Travel agency punya package. So the right term that we are going to use adalah itinerary. Okay, dalam bahasa Melayu pun kita panggil itinerary, dalam bahasa Inggeris kita panggil itinerary. The spelling is different. Okay? So basically itinerary is the major functions of the travel agency, and itinerary is a detailed thought and planning required. Ini adalah satu elemen yang penting untuk itinerary. So maksudnya apa yang ada di dalam fikiran you akan diterjemahkan dalam bentuk itinerary. You cannot simply say that, okay, guys, we go for 3 days 2 night holiday. Okay, but what will be happen in 3 days 2 night? So everything must be transferred into itinerary. So itinerary must be attractive, appealing, and competitive. Competitive meaning that kalau you buat package 3 days 2 night just for free and easy package,
as compared to 3 days 2 night, a very comprehensive package, orang akan cari package yang lebih comprehensive, which sometimes bila orang nak beli package, dia tak nak pergi ke sesuatu tempat just for relax. Ada orang dia looking for a package which having a varieties of activities ataupun a program that can be done at a particular places. So that's why you punya itinerary yang you buat must be very competitive as compared to other package. Okay, itinerary juga adalah knowledge of destination, maklumat tentang tempat tersebut, tentang geografinya, tentang sightseeingnya, apa yang diperlukan di tempat ataupun terhadap package yang 3 days 2 night yang you sediakan tu. Right? So this is what we call it itinerary. Ini dia punya definitions in a proper daripada note. But what we are going to discuss about the definitions adalah itinerary is a detailed plan for a journey, especially a list of places to visit. Okay, itinerary juga adalah a line to travel ataupun susur jalur ataupun you punya susunan perjalanan untuk package yang you akan buat. Itinerary juga is an account of the journey. Apa yang diperlukan, berapa lama masa yang diambil untuk menghabiskan suatu perjalanan. Itinerary juga adalah a guidebook for travelers. Salah satu panduan kepada turis yang akan ataupun customers yang akan join you punya package. Okay. So, ini basically the rough ataupun the simple kita panggil illustration on basically the route of the program ataupun itinerary yang you akan buat. So basically your customer ataupun package yang you akan buat, you akan start with the hotel. Okay? The hotel. So except kalau you buat package basically starting from airport for example. So you akan start dengan airport. But it depends on the origin destination yang you provide for your package. Okay, it's not necessary starting from hotel, but it's not also necessary to start from the airport. But which is depend on the package ataupun the activities that you provide in your package. Okay, so basically untuk itinerary you akan start from hotel dan dia akan berakhir pada satu tempat. Tetapi itinerary you must be, you have to come back to your origin places. Okay, itu yang dipanggil a linking of all journey points in the travel journey from origin point, between stopping point and back to the point of origin. So ada tiga benda, maksudnya di mana dia bermula, di mana dia berjalan dan dia akan kembali semula ke tempat asal dia. Itu adalah satu elemen yang ada dalam itinerary. So, kenapa kita perlu buat itinerary? What is the importance of itinerary? Because itinerary is a key component of staying organized and being able to maximize vacation. The comparison between backpackers dengan group travelers punya package adalah the dependency of the itinerary is too high. Maksudnya kalau you buat package, you create package for group travelers ataupun 10 people, 20 people or in fact more than 20 people, you are required to prepare an itinerary for your customer. Because bila you handle 30 orang as compared to only 5 customer, it's quite difficult untuk handle 30 orang. The level of dependency of the itinerary is high compared to backpackers. But backpackers, they go for travel, they go for holiday without any itinerary. Dia akan pergi ke tempat yang dia rasa nak pergi. They don't have a specific time. They don't have a specific guidance because they are backpackers. Itu beza backpackers dengan group travelers. But however, itinerary is very important for group travelers. Kalau you tak buat itinerary, they don't know where is the starting point. They don't know what time to be assembled.
what time that we are going to finish our trip. So everything must be included in your itinerary. Sebab itulah itinerary adalah satu benda yang key component untuk you nak pastikan perjalanan you ataupun you boleh utilize sepenuhnya you punya masa yang ada untuk package yang you provide. Okay. Itinerary juga mesti dibuat secara careful. Okay. Perlu dibuat secara detail, which semua maklumat tu perlu diambil kira, must be consider. Contohnya tempat-tempat lawatan, masa yang you ambil, makanan berapa kali, cuaca you, dan semua benda-benda ni perlu ada dalam itinerary. Sebab tu kalau you tengok sample of itinerary yang you buat, ada yang ambil itinerary yang very simple, which dia ada tempat nak pergi mana, A to B, tapi ada yang bagi contoh itinerary dia very detail, which dia ada masa, dia ada tempat nak pergi, apa yang you perlu prepare, apa yang you boleh buat, berapa kali makan. So that's one is very detailed ataupun thoughtful punya itinerary. So ini yang dikatakan bila you prepare an itinerary, you have to start from the journey. Okay, tempat permulaan yang you start, dan dia mesti ada end of the journey. Normally, ada travel agency, they only start the package, which only starting dekat airport, then they will end their journey dekat airport tu juga. Ada juga package yang start from the airport, but end of the journey dia adalah di lokasi yang berbeza. So depends. So that's why itinerary ni you must know where is your starting point and where is the ending of your journey. Okay? Nah, ini contoh yang saya bagilah Kelantan Islamic tu. I think ada seorang dua yang prepare yang upload the same itinerary. Okay. So yang ni saya bagi yang paling simple lah. Kelantan Islamic Tour 3 days 2 night. It's very interesting package lah kalau you tengok 3 hari Islamic Tour. Maksudnya kalau you buat package related to Islamic Tour, you have to know your group ataupun your target market. Okay. So sebab when we talk about Islamic Tour, somehow orang yang you target mesti you dah tahu. Alright, Islamic Tour package, target you adalah Muslim for example. Jadi kalau you jual package yang melibatkan spesifik customer, you kena gunakan kaedah ataupun marketing yang berbeza. Tapi kalau you gunakan, you create a package which is general, so you have to use another strategy in order to get the attention of your customer. Okay. So dia for this package dia ada buat day 1 pergi madrasah, experience the real situation of pondok, and then overnight dekat pondok. Day 2 melawat makam Tok Seleho, suluk Tok Seleho, visit Masjid Muhammadi. Day 3 pergi tempat-tempat shopping. One of the most important elements in planning itinerary adalah walaupun you buat Islamic tour package, you tak boleh pisahkan daripada tempat shopping. Right? Sebenarnya adalah elemen yang penting untuk you create you punya untuk you tarik perhatian your customer. Sebab kalau you buat package tak ada tempat attraction, tak ada tempat shopping, normally customer tak akan beli package you. Okay? So this is very important for you to get the understanding ataupun the preferences of your customer. Okay? Dan dalam itinerary you ini basically dia buat dalam bentuk poster. Okay? So basically itinerary dia dekat sini je. Dia ni je elemen itinerary dia. Tapi dia buat dalam bentuk poster which included an itinerary. It's very simple untuk kita tengok lah. Right? Okay. So setakat tu, before we proceed the types of the travel, regarding the definitions, ada apa-apa you nak tanya? Okay? No, boleh faham lah? Okay, Doktor. Alright. Now we proceed to the types of itinerary. Okay, basically kita ada banyak jenis itinerary. Kalau you Google, even daripada email, daripada
nota yang saya bagi tu dalam e-learning tu, I take out just a few topic main topik saja. Tapi you boleh jadikan notes tu sebagai you punya reference ataupun reading punya material. Yeah. So basically untuk our topic ni saya just pick up few types of travel itinerary supaya yang lain-lain tu sometimes not preferred itinerary. So saya just ambil a few yang memang commonly used by the tour operators ataupun the travel agency. Okay. Okay, untuk the types of itinerary ni basically kita ada dua jenis yang major types of itinerary. Yang pertama adalah general itinerary, yang kedua adalah personalized itinerary. General itinerary ni adalah benda yang umum, yang pada dasarnya can be used at any time, anywhere, without having any revised information. Okay, so general itinerary ni you target a wide variety of clients. Okay, it's a very dipanggil general punya itinerary which doesn't require any comprehensive ataupun specific target. Okay, so they are very open itinerary. Cuma you perlu take into consideration a few element ataupun interest of your customer. Itu kita panggil general itinerary. Kalau personalized, you have to focus on specific client according to client needs and interest. Kalau you could remember that we have a tailor-made package dulu. Okay, at early, I think the first or second topic of our discussion. So sama juga. Kalau you buat tailor-made package, you have to prepare a personalized itinerary for your customer. Okay, dia mesti synchronize ataupun dia mesti selari dengan features yang you provide. Kalau you buat tailor-made dengan general punya package, so package yang general must come with a general itinerary. Kalau you buat tailor-made package, so you have to follow the personalized travel itinerary. Okay, so ini dua major ataupun two main type of itinerary. Tapi based on these two types, I can bring you a very specific in terms of the elements ataupun the types of itinerary. Okay, so yang pertama adalah kita panggil skeletal, yang kedua kita panggil technical, dan yang ketiga kita panggil descriptive itinerary. Okay, we go one by one. Skeletal basically is a proposed and preliminary schedule of activity which doesn't require ataupun without any specific date and time. Okay, kalau you tengok ini contoh skeletal punya itinerary. Maksudnya bila you provide itinerary ni, you tak tulis pun package you bila November, December, January. Maksudnya itinerary ni adalah itinerary yang general but using a skeletal punya design. Okay, when we talk about skeletal ni, dia takkan ada specific date ataupun time. Sebab tu kalau you tengok, day one, dia hanya buat day one. Dia tak buat pun pukul berapa, pagi, petang, malam buat apa. Right? Dia tak ada specific. So ini yang kita panggil general itinerary using a skeletal punya approach. Okay? So dia tak perlu very specific. So ini yang kita panggil skeletal. So habis yang pertama. Okay, kalau you tengok yang kedua pula adalah technical. Technical ni dia detail. Schedule dia mesti ada semua. Transportation, arrival ataupun dia ada sebahagian daripada this information. Duration, length, type of accommodation. In a simple way, when we talk about technical, you have to understand that this is much more detailed and clear the information provided to your customer. Okay, contoh technical punya itinerary macam yang ni. Okay. So kalau you tengok technical punya ni, dia akan start dengan
nama company, tarikh, tempat, basically detail lah tentang aktiviti ataupun package yang you akan beli ataupun you akan buat. So itu yang pertama. And dia dah siap dah specific date. Dia dah bagi you dah masa perjalanan, masa aktiviti tu dibuat. In fact dia ada detail tentang you punya aktiviti tu tadi. Contohnya you akan naik flight daripada Singapore to Hong Kong. So detail dia adalah Cathay Pacific Business Class. So maklumat ni dia terus bagi. So ini yang kita panggil technical. Jadi bila you prepare a very technical itinerary adalah pada masa you akan memulakan package you ataupun activity you. For example, masa mula-mula you jual package to your customer, basically you akan prepare a general itinerary je using a skeletal punya approach. Maksudnya you just bagi dia day 1, day 2, day 3 nak buat apa, that's it. Sebab dia belum confirm lagi nak beli your package. Okay, so dia panggil macam draft activity saja. But by the time they pay the total expenses ataupun the package, then they already confirm to depart ataupun to buy your package your customer already setting up everything, then you can give them a technical itinerary. You have to prepare a full information to your customer in order to get them understand the information, the schedule of the package, and what are the activity ataupun the element provided in their package. Okay? So basically, you akan bagi technical itinerary ni a day ataupun on that day they will start their travel punya activity. Okay? So yang kedua, contoh yang saya bagi juga adalah package 3 days 2 night di Pulau Rawa. Okay? Dan juga di Pulau Besar di Besut, okay? Di Pulau Perhentian tu. Okay? Jadi dekat sini pun you dah beritahu day 1 date pukul berapa, apa aktiviti, and last kali pukul berapa dia orang akan balik. Okay? So yang ni pun dikira sebagai technical itinerary. Right? Itu jenis yang kedua. Okay, jenis yang ketiga kalau you tengok is a descriptive. Descriptive ni provide a narrative of the planned activity and destination visited which is produced for marketing purpose only. Okay? Descriptive ni dia hanya buat sekadar untuk memasarkan ataupun memperkenalkan produk itu saja. Okay, contohnya, alright, yang ini. So, ini contoh descriptive itinerary. Kalau you tengok contoh ni adalah main house camp punya package. Okay. So package yang promotion dia ni dia hanya buat dalam bentuk 2 days 1 night package di main house camp dan ada 3 days 2 night package juga di main house camp. Okay. Kalau yang kat sini 3 days 2 night escape from perhentian. Okay. So dia punya itinerary dia tak ada letak very detail. Dia cuma letak package included ataupun package included dan apa harga, for example. So descriptive itinerary ni just to for the sake of marketing punya purpose only. Okay. So basically bila you tengok daripada what we call it itinerary yang you masukkan dalam Google Classroom before this, you can identify which ataupun what are the type of itinerary yang you dapat ataupun yang you upload tu tadi. Okay, supaya you boleh tahu perbezaan antara skeletal itinerary, technical itinerary as well as descriptive itinerary. Okay. Nah, ini juga ada antara package yang saya share lah. Alright, ini package Kelantan, day tour di Kota Baru dan juga nature and adventure punya package di Kelantan, di Gunung Stong dan juga Nenggiri River rafting. Okay, ini contoh yang deskriptif lah. Dia cuma bagi package untuk 1 day without any further information.
Dia cuma bagi tempat-tempat yang kita akan melawat, apa aktiviti yang kita akan buat. Itu saja. Ini for the sake of promotion. Okay. So ini kita panggil descriptive itinerary. Okay, bila you tengok pada descriptive itinerary tadi, basically kalau you buat package, okay, untuk GIT, GIT is stand for Group Independent Travelers. Okay, GIT. Kalau FIT is Free Independent Travelers. Okay. Yang ketiga Telement itinerary dan yang keempat Special Interest itinerary. Jadi itinerary yang you buat, yang you akan plan tu tadi adalah based on the package yang you create. Kalau lah package you create untuk purposely for group package, jadi you kena pilih itinerary yang sesuai. FIT, Free Independent Traveler juga, Free Independent Travelers ni basically dia agak similar dengan backpackers basically. Tapi kalau when we talk about backpackers ni, normally they don't have a specific itinerary. Dia cuma ada a draft of tempat ataupun destination ataupun aktiviti saja yang dia akan buat. Dia tak ada specific date ataupun time. Okay. Kalau Telement itinerary, as I mentioned just now, dia adalah berfokus ataupun is based on the needs and the demands of your customer. Kalau Special Interest itinerary adalah based on SIT, produk yang kita discuss last week tu, maksudnya kalau dia fokus on adventure tourism for example, so you have to create an itinerary related to adventure tourism. Okay, so semua benda ni adalah penting untuk you pastikan itinerary yang you create tadi adalah according to the package yang you akan jual kepada customer. Right? Okay. Setakat tu untuk definition dengan type of itinerary, ada apa-apa nak tanya? Doktor, saya kurang jelas dekat yang mula tadi. Apa tu? General itinerary tu dengan personalized tu. Saya kurang jelas sikit perbezaan tu. Okay. Basically, when we talk about itinerary ni, dia ada dua jenis saja. Yang pertama general, yang kedua personalized. General ni adalah yang umum. General itinerary yang you buat without any specific target, without any specific date, without any specific activity, time ataupun duration. Okay, dia general. Dia sekadar, dia sama dengan konsep you buat package, general package. Okay, general package. Maksudnya kalau you buat 3 days 2 night free and easy package for example. So itinerary yang you buat must be general punya itinerary. So day 1 depart, arrive, lepas tu free and easy activity for example. Day 2 day 3 So itu general. Dia tak ada spesifik untuk target mana-mana. Tapi when you prepare a personalized itinerary, yang pertama, you mestilah tahu your target customer you. Package apa yang you nak jual tu tadi. Okay, dia adalah selari dengan tailor-made package. So, kalau you buat, let's say, 3 days 2 night, group package to Pulau Perhentian, for example. Okay, so basically, you have to create a personalized itinerary according to the customer punya demand and needs tadi. So let's say customer kata I nak 3 days 2 night package to Pulau Perhentian, which I need a snorkeling activity. Saya nak scuba activity for example. So this is what we call it the demand and the interest of the customer. Jadi when you create an itinerary, you kena masukkan elements of scuba and elements of snorkeling tadi dalam itinerary. Tapi kalau you buat untuk general punya itinerary, you don't have to mention ada aktiviti scuba ke, ada aktiviti snorkeling ke, tak perlu. Alright, kalaulah dia nak, baru you turn that itinerary kepada personalized itinerary. So itu dua jenis itinerary, general dengan personalized.
Tapi bawah daripada general dengan personalized tadi, you akan ada 3 approach ataupun 3 bentuk itinerary yang berbeza. Yang pertama adalah skeletal, yang kedua adalah technical dan yang ketiga adalah descriptive. Okay? So 3 jenis ini adalah tiga fungsi yang berbeza. Okay? Yang pertama contohnya untuk skeletal ni dia berfokus kepada general punya itinerary. So maksudnya kalau you buat general punya itinerary, you boleh gunakan approach of skeletal punya approach untuk you design itinerary. Tapi kalau you buat personalized itinerary, you kena fokus kepada technical punya approach. Which bila technical approach ni dia kena ada full information. Okay, full information required by the customer before they travel, before they depart from their origin places. Sama juga dengan descriptive. Sometimes descriptive is meant for marketing saja, is meant for publication ataupun promotion saja. Therefore, kalau you buat descriptive itinerary, that doesn't require further information ataupun technical ataupun a very comprehensive or a detailed information. Okay, descriptive is meant, you just remember that descriptive itinerary ni ataupun information ni is meant for marketing or publication only. It doesn't require any further information ataupun comprehensive ataupun detail activity ataupun information related to your business. Okay? Okay, thank you. Jenis itinerary. Okay, so kalau tak ada apa-apa, then we proceed to the next topic. Kita panggil ni? The method. Okay? Cara-cara untuk you plan itinerary. Okay, yang pertama tadi kita dah discuss on the definition. Yang kedua kita dah discuss on the types of itinerary. Bila you dah tahu konsep apa ataupun approach apa yang you nak buat itinerary, dan sekarang ni you akan tahu cara-cara dia pula bagaimana you akan create travel itinerary. Ada banyak perkara yang you have take into consideration. You cannot simply design ataupun plan your itinerary. Okay, so this is the methods that has been proposed in order to plan your travel itinerary. Okay, ladies and gentlemen, so this is the basic information yang you kena tahu bila you buat itinerary. Okay, so yang pertama adalah approximate date of travel. Kalau macam tadi, contoh yang saya bagi tadi tu, bila you buat technical itinerary, you dah kena tahu dah bila date you akan depart. Okay, contohnya Kuala Lumpur tu Singapore. Okay, Singapore. Jadi date dia bila you have to stated in your package ataupun in your itinerary. Okay. Sebelum you nak buat ataupun you nak design itinerary juga, you kena tahu the numbers of people travelling. Contohnya, your customer come and ask for your advice to prepare itinerary for 3 days 2 nights to Sabah, for example. Jadi, you akan tanya dia, how many person? Okay, the numbers of people that will travel with your group. Then you akan tanya mode of travel along the class. Let's say lah dia nak flight. So you akan tanya dia prefer economy or business class. Okay, you akan tanya dia the classes of hotel. Did they prefer 3 star, 4 star or even a budget hotel? Okay, so you have to ask the customers first. And then you ask the budget of the client. Berapa banyak budget yang dia ada. Contohnya dia kata dia nak 3 days 2 night to Sabah. Tapi budget dia 200. It is impossible for you to create a package using that specific budget. So you have to advise them as an executive of the travel agency. So you have to advise them ataupun you have to have that knowledge on the very kita panggil the specific ataupun expectation you untuk you create the package. Contohnya kalau you nak buat package 3 days 2 night to Sabah, you dah kena tahu dah the range
price for the harga untuk tiket flight ke Sabah, for example. So when they set the budget of 200, you tak boleh lah nak simply marah customer. Okay, contohnya, cik, mana boleh 200? Mana lepas pergi Sabah 200, for example. You cannot simply say that because it's not their fault, because they don't know what is the expectation ataupun the approximately the budget to travel to Sabah, because they don't have that knowledge. So you as an executive or the employees in the travel agency industry, so you have to advise them. It's basically, in order for you to travel to Sabah, for example, you have to spend or to allocate at least 500 ringgit, because if generally ticket flight from KL to Sabah will take 200 to 300 ringgit for 2 weeks. Okay, it's not included the accommodation and other entrance fees, for example. Therefore, it is suggested for you to prepare at least 500 ringgit for each person in order to travel for 3 days, 2 nights. Okay, so ini semua benda maklumat yang you kena ada. In fact, you have to have the empathy, okay, before you advise your customer. Because sometimes bila you tak advise them in the right way, they will simply go to another travel agency to buy the package. Remember that we are in the service-oriented industry. So we are not just selling the product, but we also sell our services. Okay, so give the best services to your customer to make sure that they are retained to your service or package. Okay, right. So ini ada 9 basic steps yang you kena follow untuk you plan itinerary. Okay, we go one by one. Okay. Yang pertama, determine place of visit and the numbers of day. Okay, contohnya bila you nak buat package, you kena tahu tempat mana you nak pergi dan berapa hari you nak pergi. Okay, macam saya kata 3 days 2 night, for example. Okay, number 2, you have to establish sequence. Macam mana nak establish sequence? Okay, sekejap lagi saya bagi you contoh. Yang ketiga adalah avoid doubling back and zigzag. Okay, avoid doubling back and zigzag ni maksudnya cuba elakkan daripada buat package yang you basically start daripada A ni, contohnya you kena pergi ke B, you kena pergi ke C, dan berakhir di D. Okay? So establish sequence meaning that you kena pastikan daripada A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D. Ini maksudnya establish sequence. Apa dipanggil? Jangan langkau ataupun you kena buat satu aturan yang betul untuk you nak buat itinerary. Avoid doubling back or zigzag ni, jangan you buat package daripada A pergi ke D dulu. And then daripada D pergi ke B, B pula baru pergi ke D. Ini kita panggil zigzag. Okay, so elakkan. That's why dipanggil avoid. Elakkan daripada buat package yang perlu patah balik. Daripada A ke B, B ke C, C ke B, B ke D balik ke, ataupun yang you kena langkau satu tempat ke satu tempat and then pergi ke tempat lain. So yang tu kita tak nak. Right? So that's why you kena avoid this zigzag punya route ataupun laluan tu. Yang ketiga, kalau you nak buat itinerary planning, you kena consider political situation and geographical limitation. Ada sesetengah tempat bila you nak buat package ataupun you nak design you punya activity, biarpun you buat for example, kalau you nak buat package 3 days 2 night di Kelantan, for example, do you suggest your customer to come to Kelantan during monsoon season? Okay, so bila musim tengkujuh, takkan you nak buat package ke Kelantan, for example. So dia agak sukar untuk customer you nak buat activity bila dah sampai ke monsoon punya season. Jadi ini yang you kena fikirkan. Okay.
That's why bila you nak suggest any activity ataupun package to your customer, you kena tahu, you kena ada that knowledge. Okay? Bila musim salji sesuatu tempat tu, bila musim hujan sesuatu tempat tu, ada tak letusan gunung berapi for example, ada tak berlakunya pertembungan budaya ataupun berlaku huru hara ataupun political punya isu, demonstration for example. So try to avoid going to that places yang mana akan mencabar you punya safety and security you di tempat tersebut. Alright. Yang kelima, practically of transport option. Kadang-kadang you nak buat aktiviti ataupun itinerary tu, you kena pastikan yang bila you susun itinerary tu, dia tak perlu daripada A contohnya naik kereta api ke B. B ke C pula kena naik flight for example. C ke D pula kena naik bus for example. So dia tidak praktikal dari sudut transportation. Okay, so that's why kalau you nak create itinerary tu, biarlah dia menggunakan smooth punya transportation. Tak perlu nak guna banyak jenis. Kadang-kadang customer dia tak suka nak travel guna banyak yang transport yang tidak praktikal. Bila dia carry bag, dia carry barang dia akan hilang ataupun dia akan tercuci. Okay, so as an executive ataupun employees in the travel agency, you have to consider the practicality of the transport yang you provide tadi. Right? Yang keenam, of course you akan prefer the lowest fare. You takkan nak ambil flight ataupun bus ataupun even the Grab ataupun taxi yang paling mahal. Right? Yang ketujuh, you kena bagi dia alternative suggestion. Kalau kata A tak boleh pergi direct ke B, so kita akan pergi ke C contohnya. Jadi you kena ada suggestion kepada sesuatu perkara yang you suggest to your customer. Yang kelima, convenient, quickness mode of transport. Macam saya cakap tadi lah, kalau terlalu banyak transportation yang you susun menyebabkan customer tak selesa, dan dia akan give up, at the end of the day dia tak akan beli you punya package. Dia tak akan repeat ataupun dia tak akan promote package you kepada orang lain. Dan yang kesembilan adalah retain not taken. You kena take all the necessary things into account, which there are few things yang customer akan suggest ataupun customer akan inform you if they have a problem or anything. So take note all the necessary things to make sure that you can provide a better service to your customer. Okay? So ini adalah 9 basic steps yang you kena buat sebelum you nak design your itinerary. So ada beberapa perkara juga, ada beberapa faktor yang you perlu consider untuk you prepare itinerary. Yang pertama, route map, routing the itinerary, passing itinerary, interest of tourists, detail to be considered, energy level of tourists, shopping and climate. So we go one by one. Okay, yang pertama, when we talk about routing the itinerary, there should not be any rerouting or zigzag. Macam saya cakap tadi lah. Okay, kalau A pergi ke B, pergi ke C and pergi ke D, to make sure that dia takkan patah balik. B pergi ke C, lepas tu C pergi ke B and then B pergi ke D. Ini kita tak nak, right? Thus, the correct route must essential for any tour itinerary, and you can take help from maps, tourist atlas, timetable and brochure. Sebab tu bila you nak design itinerary, you kena study the whole structure of the places yang you nak pergi. Okay, saya bagi you satu contoh lah. Kalau saya tak sure berapa ramai dalam kelas ni adalah orang Kelantan. Okay, contohnya kalau saya bagi you create ataupun design itinerary untuk one day trip je, a day trip di Kota Baru. Okay, so contohnya daripada UMK, you nak bawa your friends untuk tour di Kota Baru. Okay, not di Kota Baru lah, di Kelantan for example. So untuk one day trip, you ada 4 tempat yang you kena pergi. You rasa you akan propose ke mana dulu? Okay, saya bagi you contoh. Contohnya daripada UMK, okay,
you kena bawa customer you, you buat itinerary ya, you tulis dekat you punya kertas. Daripada UMK ni, ada 4 tempat you kena bawa customer you untuk melawat. Yang pertama, you kena melawat Rantau Panjang. You akan pergi ke tempat shopping di Rantau Panjang. Yang kedua, you kena bawa customer you pergi Pengkalan Kubur. Okay, di tempat. Yang ketiga, you kena bawa customer you pergi tourist attraction di Kota Baru. Ada few places lah. Museum sekitar Datangan Rehat, apa nama tu, nasi ulam kampung yang dekat Kota Baru tu. Okay, dan the last sekali you kena bawa customer you pergi Wakaf Cik Ye. Okay, Wakaf Cik Ye. Jadi ada 4 tempat. Kalau saya tanya you, cuba you design you punya itinerary daripada UMK ni, you nak pergi ke mana dulu? Dan last kali di mana? Okay, siapa yang nak try? Siapa yang nak bagi pandangan dia? Kalau daripada UMK, pergi Rantau Panjang, pergi Pengkalan Kubur, pergi Kota Baru, pergi Wakaf Cik Yu. Yang mana satu yang you akan susun dulu? Siapa nak share? Nak bagi cadangan? Doktor, kalau pergi Rantau Panjang dulu lah, maksudnya pergi tempat jauh dulu, lepas tu makin dekat. Boleh lah gitu? Boleh, tak ada masalah. Dia depends. You bila you create itinerary, you kena justify kenapa. Macam tadi you cakap, okay, kita pergi tempat yang jauh dulu, balik, baru kita pergi tempat yang dekat. Tapi ada beberapa perkara yang you perlu consider. Macam saya cakap tadi lah. Yang pertama, perkara yang you perlu consider adalah route map dengan routing itinerary itu adalah dari sudut pukul berapa tempat yang you akan melawat tu akan tutup. Okay, itu yang pertama. Maksudnya you kena tengok jadual dia. Tempat tu sekiranya dia tutup pukul 6, tiba-tiba you sampai kat tempat tu dah pukul 6. So what happen? Right? So dia ada beberapa perkara lah yang you perlu tengok. Dia tak ada masalah nak pergi tempat yang jauh dulu ke, yang dekat dulu ke, tak ada masalah. Right? Okay. So back to our question tadi. Saya panggil nama lah, senang. Siapa yang nak share? Hafizal ada? Hafizal tak ada? Tong Biyi? Yes, madam. Yes, doctor. Kalau you suggest yang mana? Which one you prefer your routine the itinerary? Rantau Panjang, Pengkalan Cepa, Kota Baru atau Wakaf Cik Yu? Pengkalan Kubur kat mana? Okey, keempat semua tempat ni you tak pernah pergi ke? Tak, baru pergi KB je sebab saya bukan orang Kelantan. Oh, okey. Basically, dalam kelas ni siapa kawan you orang Kelantan? Cuba you suggest, you minta kawan you tolong propose. Siapa orang Kelantan? I think banyak kot. Okay, siapa orang Kelantan? Cuba tolong explain. Rantau Panjang ada apa, Pengkalan Kubur ada apa? Siapa orang Kelantan kat sini? Hazmimi. Lagi siapa lagi orang Kelantan? Ya doktor, saya orang Kelantan. Okey, siapa nama? Saya Hazmimi. Okey, Hazmimi. So cuba beritahukan kawan you apa ada di Rantau Panjang, Pengkalan Kubur.
Okay, yang rantau panjang tu dia ada mostly banyak makanan dari Thailand lah, sebab Pengkalan Kubur dengan Rantau Panjang tu dia dekat dengan sempadan antara Thailand dengan Kelantan. Lepas tu kalau Pengkalan Kubur, contohlah kalau kita nak pergi cari barang murah, sebab mostly orang Kelantan kalau nak jual baju ke apa ke memang akan pergi ke Pengkalan Kubur sebab tu bebas cukai. Lepas tu harga tu memang murah lah. Contoh baju dekat Kelantan dekat dengan RM35 lah. Tapi kalau pergi Pengkalan Kubur mungkin dapat dalam harga 28, 30 macam tu. Tapi mostly kalau untuk ke Rantau Panjang dengan Pengkalan Kubur tu nak beli barangan macam periuk, baju macam tu je. Kacang pun murah. Kalau di Pengkalan Kubur lah. Ya. Okay, kalau you sebagai orang Kelantan, antara Rantau Panjang, Pengkalan Kubur, Wakaf Cik Ye dan Kota Baru, macam mana itinerary yang you akan susun? Maksudnya? Okay, ni ada 4 tempat. Cuba you susun itinerary kalau you nak bawa kawan-kawan you pergi berjalan. Daripada UMK, you nak ke mana dulu? Kalau saya, sorry doktor, Wakaf Cik Ye yang tadi doktor sebut. Last sekali Wakaf Cik Ye. Kalau saya akan ke Pengkalan Kubur dulu kot. Pengkalan Kubur yang ambil yang jauh dulu. Tapi Wakaf Cik Ye tu kalau boleh saya tak nak pergilah. Sebab barangan tu agak mahal. Okay, tak apa. It's just a matter of nak design itinerary. Okay, so kalau ni daripada UMK, you akan pergi ke mana dulu? Pengkalan Kubur. Okay, ke Pengkalan Kubur. Okay, lepas daripada Pengkalan Kubur pergi mana? Rantau Panjang. Rantau Panjang. Lepas tu Wakaf Cik Ye dan Kota Baru. Wakaf Cik Ye dan baru Kota Baru. Ya. Alright. So, siapa lagi kawan-kawan you Kelantan kat sini? Kita nak tengok. Okay, ni route yang pertama. Cadangan yang pertama. Cadangan yang kedua. Terima kasih doktor. Alright. Siapa lagi orang Kelantan? Faizal? Siapa lagi orang Kelantan? Dan tak mengaku orang Kelantan. Siapa lagi orang Kelantan? Bukan Hayati orang Kelantan je? Hayati? Mana pergi semua ni? Tengah makan nasi ke tengah masak ni? Doktor, saya nak saja macam ni tau. Okey. Daripada Siapa ni? Adlina. Okey, Adina. Okey, daripada UMK pergi Pengkalan Kubur. Pergi Rantau Panjang dulu. Pergi Rantau Panjang. Lepas tu cross pergi Pengkalan Kubur. Okey. Lepas tu petang KB. Wakaf Cik Ye tu malam. Sebab wakaf Cik Ye tu selalunya malam kan dia aktif. Gitu. Okay. Right. Okay. Thank you. Alright. Antara pilihan 1 dengan pilihan 2, let me share. Dia tak ada betul atau tak ada salah basically. Bila you nak design itinerary. Okay. Apa yang you have to think before you plan the itinerary adalah yang pertama, yes, macam Adila cakap tadi, you kena tahu yang pertama Wakaf Cik Ye dia hanya buka malam. Jadi kalau you bawa orang pergi pada siang hari, memang takkan ada apa kat situ. Okay? So you kena ada that point ataupun that information dulu. Jadi sekarang ni Wakaf Cik Ye hanya ada malam, so we put dia as a end of our session. Okay? Dia berada malam. Cuma yang kedua, yang you kena tengok, you nak bawa orang pergi Kota Baru for example. So Kota Baru, semua museum-museum atau tempat-tempat attraction yang you nak bawa orang pergi, basically dia akan tutup around 5 PM. Right? So bila 5 PM dia dah tutup, kalau you bawa dia petang,
Dia takkan ada masa untuk masuk museum. Okay? So therefore, kalau saya punya suggestion adalah daripada UMK, kita akan pergi ke Kota Baru dulu. Okay? Sebab museum tu akan tutup awal. Jadi kita akan pergi ke Kota Baru dan daripada Kota Baru, kita akan pergi ke Pekalan Kubur. Sebab Pekalan Kubur pun dia pun akan tutup pukul 5 juga. Cuma dia lebih kepada shopping time. Okay, daripada Pekalan Kubur, kita akan pergi ke Ratau Panjang. Dia akan pusing lah. Daripada Kota Baru, dia akan pergi ke Pekalan Kubur dan dia akan balik, dia akan pusing ikut jalan belakang ke Ratau Panjang. Dan daripada Ratau Panjang, petang, kita akan bertolak ke Wakaf Cik Yu. Okay, so dia akan jadi one way. You pusing daripada Kota Baru, pergi Pekalan Kubur, Ratau Panjang dan akhirnya balik ke Wakaf Cik Yu. So ini kalau saya buat itinerary macam ni. Jika saya nak pastikan keempat-empat tempat ni boleh pergi dalam masa satu hari, tapi saya kena tahu setiap tempat yang kita nak pergi tu tutup pukul berapa dan make sure bila kita sampai, customer masih ada masa untuk shopping ataupun untuk melawat ke tempat-tempat tersebut. Satu masalah bila kita create package macam ni, basically kita ada redundancy of the places. Contohnya macam Pekalan Kubur dengan Ratau Panjang, dia adalah tempat yang sama tujuan dia. Iaitu hanyalah untuk shopping. Okay, dan barang dia juga adalah barang yang sama. Which barang daripada Thailand. Jadi most probably kalau you nak design itinerary for one day activity di Kelantan, you cuma pilih dia salah satu. You tak perlu pergi dua-dua. Ratau Panjang pergi, Pekalan Kubur pergi. Okay? Sebab dia akan buang masa dan dia akan jadi macam customer you akan hilang fokus. Sebab tak semua orang yang pergi tu akan suka shopping. Ada orang yang pergi tu memang dia purposely untuk shopping, tapi ada orang yang pergi tu dia bukan untuk shopping. Jadi you untuk memuaskan hati your customer, you just make sure you bawa satu tempat untuk shopping dan you kena fikirkan another tempat lagi adalah untuk aktiviti lain. Contohnya mungkin kat sini kalau you buang dia Pekalan Kubur, okay, you buang Pekalan Kubur, you buat dia mungkin jadikan dia pantai Seri Tujuh contohnya. Okay, at least dia boleh pergi pantai. Tapi kat sini you kena susun baliklah daripada Kota Baru, kena pergi Ratau Panjang dulu. Okay, pergi Ratau Panjang dulu. Lepas tu baru pergi pantai Tujuh and then balik ikut Wakaf Cik Yu. Jadi pantai Seri Tujuh dia akan berada pada waktu petang dan dia akan menikmati high tea di pantai Seri Tujuh. Dan malam dia akan dinner di Wakaf Cik Yu. Okay? Boleh faham? So ini cara you nak pastikan yang perjalanan you itu tidak zigzag ataupun tidak berpatah balik ataupun menjadikan dia jadi selaru ataupun tidak memuaskan hati your customer. Okay? Boleh faham? Right. Yang kedua, you have to passing off the itinerary. Apa maksud passing off the itinerary? You kena consider you punya client age and health condition. Itu yang pertama. Maksudnya, maybe customer you ada yang umur 50, 60, 70 for example. Macam kita buat tadi, kalau you buat aktiviti pergi ke Pekalan Kubur, pergi ke Ratau Panjang, kadang-kadang orang yang umur ataupun senior citizen ni, dia dah tak larat nak tunggu kat situ sampai 2-3 jam. Dia hanya untuk memenuhi kepuasan sesetengah pihak yang sukakan shopping. Okay? Dan yang kedua, kadang-kadang you kena fikirkan tempat yang macam tu dia tak kondusif. Dia tak ada aircon, dia panas dan dia tak sesuai juga untuk orang yang bawa bayi. Okay? So ini kita panggil consider the client age and health condition. Yang kedua, you kena tengok every client have a different person and dia ada perkara yang dia bermasalah. Contohnya macam dengan disabled people. Sometimes tempat-tempat yang you nak pergi tu, you kena make sure ada facilities untuk orang disabled. Okay. Itinerary should be a proper and not too fast. Okay. Sebab tu kalau you buat aktiviti, contohnya dari satu tempat ke satu tempat, A ke B, B ke C ni, you kena make sure that bila A ke B ni ambil lah masa at least 30 minit ke sejam for example. Tapi jangan terlalu lama sebab bila terlalu lama orang pun akan bosan.
dia bergantung kepada lokasi tempat tu. Kalau kawasan tu besar, which required 2 to 3 hours, you buat 2 to 3 hours. You jangan buat pula tempat yang besar tapi you prepare masa dia hanya untuk 30 minit for example. Dia akan rushing dan orang takkan fokus ataupun orang akan jadi terkejar-kejar dengan aktiviti dan itinerary yang you buat. Okay? Itinerary juga tak boleh terlalu slow. Slow ni maksudnya terlalu lama. Tempat tu kecil je tapi you letakkan dia orang untuk 3 jam melawat kawasan tu. Jadi dia akan buang masa customer. Okay? That's why bila you nak plan apa-apa itinerary you kena pastikan you tahu keluasan tempat tu, you tahu apa yang ada kat tempat tu, apa yang menarik kat tempat tu, apa yang dia orang boleh buat. Kalau banyak aktiviti boleh buat kat tempat tu, you tinggalkan dia orang lama. Kalau tak ada aktiviti sangat, you just spend at least 30 minutes to 1 hour saja. Okay? So ini benda perkara yang you kena fikirkan. Yang ketiga, the interest of the tourist. Interest ni maksudnya hobi dia. Contohnya, kalau you tahu customer yang you bawa tu adalah orang muda. For example, range umur dia adalah antara 20 ke 50 tahun for example. Jadi kalau orang 20 ke 50 tahun, you bolehlah buat aktiviti-aktiviti yang ekstrim for example. Ataupun you boleh buat aktiviti-aktiviti yang padat jadual dia. Sebab dia still have an energy. Tapi kalau you bawa customer yang memang mostly dia adalah umur 50 hingga 80, 70 tahun, you cannot do that an extreme activity. In fact, you punya jadual pun mesti loose. Jangan terlalu ketat. Contohnya pukul 7 pagi dah kena keluar. Pukul 11 malam baru balik. So, diorang akan rasa penat dan diorang akan rasa stres dengan jadual yang you susun. Therefore, kalau you susun jadual, you kena tahu you punya target ataupun audience ataupun customer you dulu. Supaya bila you susun, it's not too slow, it's not too fast as well. Dia akan menyebabkan orang rushing dan stres. Okay? Yang keempat, detail to be considered juga adalah bila you buat package tu yang boleh spoil the entire holiday. Contohnya, you tak study tempat yang you nak pergi. Contoh dalam keadaan sekarang COVID, ada setengah tempat yang memang ditutup. Tutup temporary close for the sake of kita panggil ni COVID. Jadi bila you buat itinerary, pergi ke tempat ni tutup. Pergi ke tempat kedua pun tutup. Pergi ke tempat ketiga pun tutup. Jadi you dah spoil the entire mood of your customer. Because of your mistake, you tak set dulu ataupun you tak study dulu tempat tu. Okay, so it's important for you to study to identify sebenarnya apa yang maklumat yang you perlu tahu. Okay, yang kedua contohnya mungkin tempat tu temporary close due to construction for example. So ini semua maklumat-maklumat yang you perlu cari sebelum you prepare your itinerary. Okay, ini saya bagi contoh. If a travel agent, you have not reconfirmed the airline tickets and the airline does not allow the passenger to board the flight, then the other onward places to be visited may not be reached in time and many unforeseen problems may arise. Contohnya kalau you beli tiket, you require a ticket flight untuk you punya customer. Tapi unfortunately sebelum travel tu, you lupa untuk reconfirm tiket flight dengan airline. So, bila you lupa, sedangkan customer you dah sampai dah dekat airport. By the time you dah susun jadual you apa semua, tiba-tiba customer you seorang tak boleh naik flight. Sebab IC dia salah for example. Ataupun dia punya maklumat detail peribadi dia tu salah. Jadi, even one customer having a problem dekat airport, dia akan spoil the whole entire group you. Okay, sebab you beli dan you bawa group package which required a careful planning from you as a travel agency. Okay, so therefore it's very important for you to check carefully at least a day before the travel planning to make sure that itinerary yang you propose itu akan smooth dan follow accordingly. Okay, jangan buat sampai customer hilang trust ataupun kepercayaan to your company. Okay, next, shopping. Shopping ni memang elemen yang penting. So make sure bila you send ataupun you set an itinerary, kena ada elemen shopping di dalamnya.
Sebab tu kalau saya buat tadi package Kota Baru, atau Panjang, Pekalan Kubur, mesti ada elemen shopping. Dia tak boleh simply semua tempat pergi museum, semua tempat pergi hutan for example. Okay? So because the shopping ni adalah elemen yang paling penting untuk orang travel, untuk orang pergi ke sesuatu tempat. Okay? Yang keenam, you kena tengok pada climate, cuaca. Macam saya cakap tadi lah, kalau turis tu perlu bawa pakaian yang sesuai, kena depend on weather condition, you kena inform. Contohnya, you nak pergi ke kawasan yang sejuk. Kawasan, apa kita panggil Gunung Salji, Salji for example. So, you kena bawa baju tebal. Kalau you pergi ke negara tu, dia cuaca dia chill. Sejuk lagi daripada Cameron Highland for example. Ask them to bring a sweater for example. Tapi kalau tempat tu you pergi tempat panas, you janganlah cakap kat dia suruh bawa sweater. Right? So this is the information yang you kena inform to your customer. Sama juga contoh macam kita nak datang ke Kelantan. For the past 3-4 years, Kelantan buat package main banjir. Apa dipanggil? Main boh di Kelantan. Main banjir. Which banjir tu hanya berlaku di beberapa negeri saja. Tapi pada masa monsun. Jadi kalau orang Kelantan datang ke Kelantan, dia tak boleh nak melawat tempat lain. Siapa yang dia perlu buat adalah main air, main banjir. Okay, so dia boleh jadi satu aktiviti ataupun tarikan juga di negeri tersebut. Okay, sama juga kalau di negeri Johor, di negeri Terengganu contohnya. So ini semua the uniqueness of your package that you can offer to your customer. Okay, ini contoh yang cruise punya package hari tu. Okey, kalau you tengok daripada tadi package yang saya share dengan you tadi, itinerary yang saya share dengan you tadi, ini adalah itinerary di negeri Kelantan. Tapi disebabkan ramai yang tak ada, so saya nak after the class ni, you cuba untuk create based on this element, tempat-tempat yang saya bagi tahu ni, is it possible kalau you tengok sebab dekat sini kita dah create pagi pergi ke tempat-tempat ni. Tengah hari pergi ke tempat-tempat ni dan malam pergi ke tempat-tempat ni. Cuba you study dan you tengok each of these places ni. Is it possible untuk dia dibuat di pagi di tempat yang berwarna biru, tengah hari di tempat yang berwarna orange dan malam di tempat yang berwarna hijau. Okay? Jadi you study, you tengok balik dan design your own itinerary based on this location. Kalau tak possible, kenapa? Kalau possible, kenapa? Alright, so nanti exercise ni kita akan discuss for the following after next week lah, masa next topic, because next week topic dia akan relate dengan costing. So you akan buat costing based on itinerary yang you akan buat. Okay. So itu saja yang saya rasa part yang method. Ada apa-apa? Doktor, nak tanya, yang exercise tu nak buat explanation kat bawah dia atau just buat mind map macam ni? Depends on your creativity. As for me, kalau you nak lebih faham, you buat in itinerary punya format dulu. Then dalam itinerary tu maybe you akan ada put catatan punya box ataupun column. Dekat situ you akan set. Contohnya, these places require how much the entrance fee, for example. Ataupun these places open from what time and close to what time. Jadi, bila you dah setkan maklumat-maklumat tu, you akan tahu kenapa you letakkan tempat ni, possible tak tempat ni dibuat pada waktu pagi, ataupun tengah hari, ataupun malam. It's based on your creativity. Kalau you nak buat based on mind map ni pun tak ada masalah. Cuma you kena highlight few information dekat dia punya each of the places yang ada dalam mind map ni. Thank you, Doktor. Right. So yang lain-lain pun sama. Saya tak require you untuk submit secara hard copy ke ni. Cuma you prepare and then next week nanti bila kita nak buat costing nanti at least you ada that elements ataupun maklumat ni. Alright. So, before we proceed to our last topic, ada apa-apa yang you nak tanya berkenaan dengan the methods to design? Is it okay? Clear?
Okay, doktor. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, we proceed to the last topic yang sumber-sumber resources untuk you plan your travel itinerary. Sebelum you nak plan itinerary tu, you kena pastikan you ada sumber yang sahih. Okay, macam yang saya cakap tadi lah, sebelum you nak create itinerary ni, exercise ni, you kena cari dulu sumber-sumber apa yang boleh membantu you untuk dapatkan that information. Okay, so there are few sumber-sumber tu. Okay. Contohnya yang pertama adalah daripada internet. Of course lah, kalau zaman sekarang ni semua daripada internet lah. Okay. So maklumat daripada internet pun you have to filter down. Okay. There are few internet punya resources ni are not valid. Which is scam for example ataupun is not proper punya information. Okay. So be careful. Yang kedua, maybe you can go to the government tourist office, contohnya MOTAC, Tourism Malaysia dan sebagainya. You also can get it from the travel guidebook. Travel guidebook ni you boleh dapatkan from the travel agency ataupun you boleh download saja daripada website. Okay, travel guidebook. Journals, macam artikel-artikel yang you dapat ataupun information akademik yang membantu you untuk design your itinerary. Periodical ni macam dengan government ataupun dipanggil kertas-kertas berwasit dan sebagainya. Tapi jaranglah orang nak create travel itinerary using periodical. Magazine, majalah, timetable of airline ni adalah maklumat daripada travel agency itu sendiri. Tourist organization, maklumat daripada organisasi-organisasi bersekutu. Ini juga daripada brochure daripada hotel ataupun tour operator. So out of these resources yang you dapat ni, sometimes you kena identify. Kalau you as a travel agency, sometimes you kena rely banyak maklumat tu daripada yang pertama government office ni. Sebab tu kalau you nak buat package dekat overseas, you cannot simply create based on your knowledge. You kena deal dengan travel agency di negara tersebut. Sebab their company that only have permission ataupun they are being allowed to organize a package for especially for a group package. Okay, so don't go simply without getting any approval from the travel agency at the particular places. Okay, yang kedua maybe you rely on the travel guidebook. Yang ketiga, mesti you rely on the timetable from the travel agency and you have to follow to get the information from the brochure from the tour operator. Yang internet ni basically dia dah mencakupi semua ruang. Cumanya sekarang ni internet ni dia dah banyak resources lah, contohnya macam blog dan sebagainya. But somehow you still can use, but it depend on the validity and the reliability of the information. Okay. So ini just kita punya maklumat detail tadi lah, apa basic information yang you kena ada sebelum you nak plan itinerary you, dan ini adalah sumber resources yang you perlu sediakan ataupun you perlu cari untuk you nak buat itinerary. Next week kita akan fokus on the costing of the tour. Lepas you dah tahu dah semua cara untuk you plan itinerary, untuk you dapatkan maklumat dan sebagainya, barulah kita akan kira untuk costing you. Okay, so untuk next week saya nak you prepare calculator lah untuk you buat terus calculation. Okay, so masa kita buat kelas next week ni, make sure bila saya bagi you information tu, you dah boleh kira dan kita terus buat hands on. Jadi untuk tutorial next week ni dia adalah lebih kepada pengiraan untuk you hasilkan package. Okay. So as a conclusion, I believe that itinerary is one of the important function that require a detailed and careful planning. Okay, sebab tu lah saya nak make sure that you kena betul-betul faham when we talk about itinerary ni, ada pelbagai bentuk ataupun konsep yang you kena take into consideration. Okay, go back to the sample of itinerary yang you cari, dan untuk tutorial next week ni, you kena prepare your own itinerary
according to tema for each group tu, dan saya nak you create package tu betul-betul you consider the whole structure ataupun basic requirement yang perlu ada untuk you create that package. Okay, you kena tengok one by one. Kenapa you pergi tempat A dulu, kenapa you pergi tempat B, kenapa you kena patah balik dan sebagainya. Okay, semua benda-benda ni akan memastikan kejayaan sesuatu package yang you jual tu kepada your customer. Okay, dan last sekali, bila you buat package dengan betul, itinerary dengan betul, maka dia juga akan reflect you punya costing package you tadi. Kalau you buat package yang itinerary yang salah, dia akan incur cost you, especially cost transportation. Contohnya macam kalau you sewa bus, sepatutnya bus tu boleh disewa 6 jam je for example, tapi disebabkan you susun jadual itinerary you yang buatkan dia jadi zigzag, maka bas tu perlu ambil masa lebih daripada 10 jam dan akhirnya akan incur you punya transportation punya cost. Jadi sebab tu pentingnya when you design itinerary ni, you kena make sure bila you design itinerary dia takkan impact you punya, dia takkan affect you punya travel punya costing ataupun you punya transportation ataupun accommodation punya costing. Okay? So sebab semua benda, semua elements dalam itinerary ni akan reflect kepada travel costing yang you akan buat untuk next week. Alright? With that, ada apa-apa yang you nak tanya berkenaan this topic? Okay, ini untuk tutorial you next week ni, untuk cuti SEM ni, saya nak you create, tak apalah, yang ni saya buat 2. Tapi basically you buat 1 je lah. You pilih-pilih sama ada you nak buat 3 days 2 night ataupun 2 days 1 night punya itinerary. Okay. Depends on your creativity, you nak create dalam bentuk apa, you nak gunakan approach skeletal ke, technical ke, descriptive ke. But I'm not prefer descriptive lah, sebab descriptive is more on promotion saja. Okay. So you can design your own itinerary for either 3 days 2 night ataupun 2 days 1 night. Okay, before we end our session, ada apa-apa persoalan atau ada apa-apa isu you nak share ataupun you nak raise up? Doktor. Doktor. Ya. Tak apa. Okey, saya tanya dulu. Doktor, saya nak tanya berkenaan dengan tempat tu, kena reka sendiri juga ke? Tempat tu is based on you contohnya you dapat tema honeymoon contohnya. So you carilah tempat yang mana yang you nak buat package for honeymoon. Alright? Okey, faham. Terima kasih doktor. You cari tempat yang sesuai lah untuk according to your category, your tema yang you dapat tu. Then you create your itinerary. Okay, alright. Thank you, Doktor. Okay, next. Siapa tadi? Saya doktor. Saya masih belum ada group. Bukan saya dah masukkan itu. So, nama dia apa? Muhammad Nur Farhan Nabil. Muhammad Nur Farhan Nabil. Sekejap lagi you message dalam grup Telegram. Okey doktor. Nama dengan nombor matrik. Siapa lagi yang belum ada kumpulan? Macam mana you boleh tak ada kumpulan lagi ya? Dah minggu ke berapa tadi? Kenapa tak remind? Yang lain-lain, kumpulan yang lain-lain ada tak ahli kumpulan you yang tak aktif ataupun yang memang tak muncul-muncul daripada minggu pertama sampai sekarang? Ada tak? Tak ada, doktor. Semua ada. Kalau ada kawan-kawan you yang memang tak aktif dan sebagainya, tolong inform saya. Sebab saya next week baru saya nak buat checking untuk semua attendance dan juga tutorial. Jadi saya akan keluarkan senarai nama yang
tak pernah hadir kuliah ataupun yang sekejap hadir, sekejap tak hadir dan sebagainya. Sekejap saya tunjuk lagi sekali you punya kumpulan untuk group assignment. Saya tak tahu kenapa ada lagi yang tak ada nama. Okey. Kumpulan yang pertama Heritage Tourism ada 7 orang. Kumpulan yang kedua Cultural Tourism ada 8 orang. Kumpulan yang ketiga Adventure Tourism ada 8 orang. Kumpulan keempat Medical Tourism ada 8 orang. Kumpulan kelima Food ataupun Gastronomy Tourism ada 8 orang. Kumpulan keenam Eco-Tourism ada 8 orang. Kumpulan ketujuh ada 7 orang, Cruise Tourism. Kumpulan ke-8 Wellness Tourism 8 orang. Kumpulan ke-9 Beach Island ada 8 orang. Kumpulan ke-10 Agro-Tourism 7 orang. Kumpulan ke-11 Honeymoon 7 orang. Kumpulan 12 Family Package ada 8 orang. Kumpulan 13 Spiritual ada 8 orang. Jadi siapa yang tak ada nama tadi tu? Farhan. Apa? Ya saya. Okey, Farhan dia masuk kumpulan. Saya masuk guru 1 boleh doktor? Sebab you request saya tak bagi. So you masuk kumpulan 8. Okey doktor. Nombor matrik you berapa? A17 17 A0125. Nama apa? Muhammad? MU Double M. Ya. NOR Muhammad. NOR Farhan Nabil. Farhan bin? Farhan Nabil doktor. Farhan Nabil. Ya. Bin NOOR ALAM. LAM. L1. Satu. N. Apa? N. Double N. Huruf M bukan N. Oh, M. Okey. Okay, so you masuk grup 8. Siapa lagi yang tak ada kumpulan? Tak ada? Semua okey? Right. So kalau tak ada ni, okey. Ini yang confirm kumpulan setakat ni. Sebab nanti dia akan reflect markah tau kalau kumpulan you salah. So make sure you check betul-betul nama you dalam setiap kumpulan ni supaya you tak salah masuk kumpulan dan tak salah buat assignment. Okay, lain-lain ada lagi tak? So nanti you akan buat tutorial based on you punya tema kumpulan ni lah. Okay, you cari tempat, you cari lokasi dan sebagainya and then you create you punya itinerary. Next week nanti kita akan fokus on package costing, tour costing. And then following week tu nanti kita akan buat full package. Jadi dia akan ada continuity antara this topic next week dan sebagainya. Jadi make sure you berada dalam kumpulan tu dan you dapatkan full information related to your package tu ataupun tempat tu supaya at the end of you punya kelas ni you boleh create package according to tema yang you dapat ni. Okay, itu aim of our assignment dan juga aim of our kursus ni. Okay. So, lain daripada tu ada apa-apa lagi tak? Related to your assignment ke apa ke? Tak ada? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan berkenaan dengan
apa nama ni, topik ni. Tak ada apa? Okay, so kalau tak ada apa-apa, I think, yep. Doktor ada satu soalan. Doktor, dalam group SM kan semua template yang kita buat kena masukkan dalam blog tu. So dalam blog tu setiap template kena tulis tulis bawah dia description apa-apa ke just masukkan je dalam blog? Perlu masukkan. Nanti saya akan bagi, okay, let's say you buat package 3 days 2 night heritage tourism tu, for example you punya package apa nama ni, you punya tema heritage tourism for example kan. So you buat package 3 days 2 night, 3 days 2 night to nama apa tu, UNESCO Penang lah, UNESCO punya site apa nama tu, ada nama dia tu kan. Jadi bila you buat activity 3 days 2 night di Penang tu, activity yang you create tu nanti adalah related to heritage punya activity. So you akan buat melawat tapak UNESCO, okay, melawat museum for example, melawat tempat apa-apa. Jadi dalam setiap elemen ataupun setiap package yang you create tu, it's not necessary untuk you sampai 3 hari tu melawat tempat heritage saja. That's why information yang kita discuss hari ni you masukkanlah juga elemen shopping sikit 1-2 tempat. Mungkin ada makanan tu kena ada lah, makanan special di Penang for example. Jadi bila you create package tu, you akan buat satu description lah. Setiap tempat yang you pergi tu, apa description tentang tempat tu. Contohnya melawat museum bersejarah. Simple description tentang tempat tu. Oh macam tu bukan select tu blog tu. So setiap tulis juga description. Apa-apa? Doktor. Ya. Maaf, saya tadi masuk lambat sebab ada masalah lain. Lepas tu saya tak sempat nak scan kehadiran. You just leave your nama dengan Nama matrik. Komen doktor. Okey, terima kasih doktor. Maaf ganggu. Apa tadi? Tugas tadi? Apa yang you cakap tadi? Ya doktor? Tadi saya tak dengar you cakap apa tadi? Saya cakap doktor, saya nak tanya doktor, kan dalam template kita bagi 3 day 2 night punya, first day kita kena ada apa dia punya acara semua. So saya nak tanya setiap pamphlet bawah tu kena ada description macam khususnya macam indoor packages, macam hari tu doktor bagi tahu tu breakfast punya packages, kena tulis ke setiap description tu bawah pamphlet tu yang kita post dekat blog tu? Saya tak berapa faham tu. Nanti boleh tak you bagi contoh ke? Sebab saya takut nanti kalau saya jawab takut salah ni. Boleh tak you bagi contoh apa yang you dah buat tu supaya saya boleh clear? Saya tak berani nak jawab, takut saya Group kami grup kami dah buat ada 7 orang. So 7 orang dah buat template masing-masing. So kami bagikan mengikut negeri. Contohnya 3 days 2 night in Kelantan, 3 days 2 night in Johor Bahru. So lepas kami dah buat, kami dah upload dalam blog kami yang kami dah create. So soalan saya kepada doktor ialah, dalam setiap template tu kena ke macam bawah dia kena nak buat shortcut precise punya description atau tak payah, just upload je template tersebut di dalam blog? Perlu ada. Perlu ada description. Ya, doktor tak dengar doktor? Perlu ada description. Okay, alright. Okay, lain-lain ada lagi? If you have any problem related to group project, you boleh je sambil-sambil you buat, you email ataupun you share you punya content tu supaya saya boleh komen ataupun untuk tambah baik you punya assignment.
Jangan tunggu masa last minute due date baru you nak tanya ataupun you nak you nak tunjuk. Nanti takut if kalau you salah ataupun tak cukup information, it's quite difficult for you untuk take time untuk nak revise dan sebagainya. Okay, so kalau you dah buat ke ada apa-apa, you just share ataupun you bagi link ke whatsoever so that saya boleh komen ataupun saya boleh bagi input lah untuk penambahbaikan. Alright. So kalau tak ada apa-apa, I think that's all for today. Thank you very much for your time, for your focus and for your commitment. Happy Deepavali for those who celebrate the Deepavali this weekend. Happy holiday for everybody. Make sure that stay at home, stay safe, be careful, okay? Don't go anywhere except for necessary things. Jaga diri you, jaga family you, and always focus on your class because I believe that kita akan continue for online classes up to until end of this semester. Okay, sebab saya dah tak boleh nak tolong you except kalau you have to give your full commitment to the online class. Sebab saya tak boleh nak monitor you dalam kelas online. Jadi kalau you ada masalah, you can keep update ataupun just text me face to face. If you need a personal consult dan sebagainya, just let me know. Okay, thank you very much again. Happy holiday. Yeah. Sorry doktor, just nak clarify, nak confirm. Kita kena buat yang tutor tu kan? Yang itinerary, lepas tu yang exercise yang Kelantan punya itinerary pun kena buat ya? No. Yang itinerary tu untuk tutorial. Yang tu you upload dalam tutorial dalam e-learning. Okay. Yang exercise tu tadi tu you tak perlu nak submit pun. Cuma you just draw up you punya exercise sendiri. Nanti next week nanti kita just discuss dia. Okay, thank you doktor. Thank you so much. Alright. So kalau tak ada apa-apa, thank you so much for your time. Enjoy your holiday. Don't forget your individual assignment I think next week. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy holiday. Thank you, Doktor.